जय जगन्नाथ। आज एपिसोड को समस्त को स्वागतम। आज ट्रिप टी हूँ हाथीगड़ा जलप्रपात। तो यह हूँ खोर्धा जिला बाणपुर ब्लॉक रे जाउची। आमे जेतेबेले आसीबा एटा हूँ बिरिजाई छक। जदि बाम पटू जीवा ताले बिरिजाई मंदिर जीवा हला। आ जदि सीधा जीवा ताले प्रथमे जिरीपड़ा जलप्रपात तापरे हाथीगड़ा जलप्रपात। तेबे चलंतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करिबा। देखंतु आमे जदि बाम पटे जीवा कैमेरा टे देखंतु सेपट को बाम पटे जदि जीवा ताले जिरीपड़ा वाटरफॉल किंतु आमको जीवार अछि हाथीगड़ा वाटरफॉल। सीधा आमे जीवा। तेबे चलंतु जर्नी स्टार्ट करिबा। ये जो बोट देखा बोटा टे देखु ये बोट हूँ वन विभाग महुलिया वन ग्राम एपट को है बाम पट को आम नीलाद्री पटे आसचु। आठी देखु लिखाई वे टू नेचर कैंप बरबरा 2.5 किलोमीटर। आम नीलाद्री प्रसाद पटू आसलु। तेणु यही पर्टिकुलर छकरू बाम पट को गले आम कौन करिया नेचर कैंप बरबरा जापर। आदि डाहाण पट को जीवा ताहले आमे देखिबा हमर डेस्टिनेशन कोन हाथीगड़ा जलप्रपात। तेबे चलंतु जर्नी को स्टार्ट कर दबा एठू। आउ देखि पारथो तो माने केते घंट जंगल भितर आमे अच्छे। आर एड्रेस ता मु तो आपन मान को देई देबी। आमे प्रथमे बाणपुर आसला परे पल्टन पड़िया को आसीबा। पल्टन पड़िया रु भेटेश्वर परे सानसिरेपुर परे आपन जो छकटे देखली बिरिजा छक बाम पटू गले बिरिजाई आ डाहाण पटू गले जिरीपड़ा डैम। जिरीपड़ा जलप्रपात परे आमे आसीबा ए पर्टिकुलर छक। ए छक परे आमे आगु जीवा। आगु गला परे हमर डेस्टिनेशन हला हाथीगड़ा जलप्रपात। तेबे चलंतु आगु जीवा एवं हमर डेस्टिनेशन रे पहुंचीबा। धन्यवाद। एई घंच जंगल भितरे आमर जर्नीटी धीरे धीरे आगकू चलीथिला। आमको लागुला सतरे कौन आम डेस्टिनेशन आम पहुँची पारानी, सतरे कौन आम हाथीगड़ा वाटरफॉल को देखिपारानी। एमती अनेक गुड़िया क्वेश्चन मनरे उंकी मारुला। तथापि निर्भयर सहित आम आगकू चलीलु। आउ सौंदर्यर प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करूँ एवं फाइनाली आम डेस्टिनेशन आम पहुँची गलु। वर्तमान आमे हमर डेस्टिनेशन रे पहुंच जायचे हाथीगड़ा जलप्रपात। कहा जाए कि एठी लोकल लोक जहाँ कहती पर्टिकुलर देखु एठू से झरणा को केते गुडे हाथी गड़ी जाइथिले। सेथिपई यार ना हला हाथीगड़ा जलप्रपात। तेबे चलंतु जीवा एवं आमे देखिबा से हाथीगड़ा जलप्रपात केमिति। तेबे आसंतु मो सहित। आगे पाहाच ही नथिला एबे पाहाच ही गलानी। तो किछि आग भली एते प्रोब्लेम नाही। तथापि आपण मानक पई आमे रिस्क नै ए जगह को आसीचु। आम पई गर्व आम बाणपुर। तेणु बाणपुर भितरे एमिति एक जगह अछि जहाँ कि लोकलोचन पाखक आसी पारु नाही। तेणु सेई जगह को
आमे आमर भिडियो माध्यम रे आपण मानकु देखौछु। तेणु आपण माने देखंतु बहुत सुंदर जगह आउ बुलाबुली करिया को मध्य आसंतु। झरणार से कुळु कुळु शब्द आपण माने सुनी पारुथिबे, देखि जाएंगे टिके आसीबे। वाओ केते सुंदर ए पहाड़ आउ ए झरणा देखंतु केते सुंदर लागुची ए झरणा। देखि पाछन तो केमती झरणा बही केमती पानी गुडा आसुची केते सुंदर लागुची। मु भाबुची एमिति जगह आपण माने बोधे केबे देखि नथिबे। आज्ञा हां जदि देखि नाहते ताले जल्दी जल्दी आसंतु आउ ए झरणार उपभोग करंतु। तेबे चालंतु भितर को जिबा। तो ऊपर को जाई हबनी। तो हमें रिस्क नबा को चाहूनु से ऊपर जिबाकू आपण मानकू एठी ही देखाइ दोची। तो आपण माने जानि पाले ना नहीं ये होची हाथीगड़ा जलप्रपात। आपण माने खोर्धा जिला बाणपुर ब्लॉक रे जाउची। आपण माने प्रथमे आसीबे पल्टन पड़िया रु भेटेश्वर परे थानश्रीपुर परे आपण माने जो बिरिजाई छक माने बाम पटे गले बिरिजाई आउ जदि डाहाण पटे जिबा ताले गिरिपड़ा वाटरफॉल परे आपण सीधा देखंतु। कैमरामैन टिके कोड देखंतु। एपुर आसी देखंतु केते सुंदर जगह। जो माने नेचर प्रेमी एक्चुअली सेमानकु बहुत भल लागियो जगह। नेचर को जो माने बहुत भल पाती प्राकृतिक सौंदर्य देखंतु केते सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य झरणा
ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ସୁମଧୁର। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। କିପରି ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଉପରକୁ ଦେଖ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଥର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିଲୁ, ନୀଳାଦ୍ରି ପଟେ ଆସିଲୁ ନା, ଏଇପଟେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ବାମ ପଟେ ଯଦି ଯିବା ହେଲା, ସିଧା ଯଦି ଯିବା ଆମେ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦରୁ ଆସିଲେ ସିଧା ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ମହୁଲିଆ ଅଛି। ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମହୁଲିଆ ଶିବିଡ଼ା ଆଉ ତଳକୁ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଏଇଟା କେତେ ଫୁଟ ହବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପାହାଚର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ପୁରା ସେ ଏଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲୁ। ମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଟ ତଳକୁ ଏଇଟା ଅଛି ଝରଣାଟା। ତ ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ପାହାଚ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗେ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପାହାଚ ହେଇନଥିଲା, ତ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଝରଣା ଆମର ଏଇ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ। ଆଉ ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରରେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥିବେ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣୁଛୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟି ହେଲା J4G2। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଥର ହେଇଛି। ତାପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ଏଠି ତ ବହୁତ ସମୟ ରହିବାଟା ବି ସେଫ୍ ନୁହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଇଭିନିଂ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଯିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ହାତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତୀ ଯାଉଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। Hi everyone, Jai Jagannath. My channel name is J4G2. Don't forget to subscribe, like and share my channel.